Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with Mr. Dani. Hello everyone, ketemu lagi bareng Mr. Dani. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal listening TOEIC part 3, yaitu berupa conversation. Yang lebih spesifiknya lagi adalah menanyakan tentang waktu. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan, silahkan teman-teman subscribe, like, dan share video saya biar semakin bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa klik tanda lonceng biar setiap video terbaru dari saya teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Well, dalam hitungan ketiga silahkan di subscribe. 1, 2, 3. Thank you so much for you who have subscribed my YouTube channel. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa soal TOEIC atau soal listening TOEIC berupa conversation, yaitu percakapan antara dua orang, kemudian diikuti dengan 3 soal yang harus dijawab. Dan yang lebih menantangnya lagi teman-teman adalah soal listening TOEIC itu terdiri dari 100 soal. Dan soalnya atau listening yang kita dengarkan tidak diulang. Oleh karenanya, kita perlu beberapa strategi atau langkah-langkah efektif agar kita bisa memaksimalkan waktu yang tersedia. Oleh sebab itu, di video ini saya akan memberikan langkah-langkah khusus yang sekiranya bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal tersebut. Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah contoh percakapan dan juga soal yang menanyakan waktu. Nah, contohnya itu kurang lebih seperti ini nih teman. Seperti yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, kita harus membaca soal terlebih dahulu sebelum mendengarkan audionya, agar kita lebih mudah untuk memilih pilihan jawaban. Nah teman-teman, ada 3 langkah nih yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal listening TOEIC yang menanyakan waktu atau time. Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih jenis pertanyaan yang menanyakan waktu. Apa saja kira-kira teman-teman? Ya, benar sekali. Ada 3 jenis pertanyaan yang menanyakan waktu. Yang pertama itu adalah when, kemudian yang kedua itu adalah how long, dan yang ketiga adalah how often. Contohnya misalkan seperti ini nih teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa mencari kata kunci dari soal tersebut. Nah, apa saja kata kuncinya teman-teman? Ya, benar sekali. Kata kunci pertama adalah tentu saja dari kata tanya when tadi, kemudian how long, dan how often. Nah, kemudian kata kunci kedua yang biasanya ada pada soal itu adalah kata kerja. Nah, jadi kata kerja pada soal atau pada pertanyaan itu juga merupakan kata kunci teman-teman. Contohnya misalkan seperti ini nih. When does woman go to work? Nah, jadi selain kata when tadi itu sebagai kata kunci, go itu juga merupakan kata kunci. Jadi, kapan perempuan tersebut pergi bekerja? Jadi, when itu kapan, go artinya pergi. Berarti kapan perginya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba contoh yang kedua ini. Kira-kira menurut kalian apa kata kuncinya? Ya, betul sekali. Yaitu finish. Jadi, berapa lama akan selesai? Arti singkatnya kan seperti itu ya teman-teman. Kemudian, contoh yang selanjutnya kira-kira ini apa? Ya, betul sekali, yaitu try to call. Artinya, how often itu berarti berapa sering si laki-laki itu mencoba untuk menelpon. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya untuk menentukan kata kuncinya. Kata kunci itu sangat penting teman-teman, karena itu akan memudahkan kita mengingat pertanyaan yang sudah kita baca. Sehingga ketika kita mendengarkan audionya kita bisa lebih fokus. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menghafal kosakata yang berhubungan dengan waktu. Kosakata apa aja? Berikut sudah saya kumpulkan beberapa kosakata yang berhubungan dengan waktu. Maka teman-teman harus menghafal kosakata ini ya, sehingga ketika mendengarkan audionya nanti itu bisa lebih mudah. Apa saja? Yuk kita lihat berikut. Nah, itu tadi teman-teman 3 hal yang perlu kita kuasai dalam menjawab soal listening TOEIC part 3, khususnya pada soal yang menanyakan tentang waktu. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman,
silahkan jawab beberapa soal berikut ini. Kemudian bandingkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah saya sediakan pada bagian deskripsi. Well, are you ready everyone? Let's start it now. Part 3. Conversations. Strategy practice. Question 1 refers to the following conversation. Our offices are cleaned on Monday and Wednesday. Do you think they should be cleaned on Friday too? I think twice a week is enough. 2 times is hardly enough. Number 1. How often are the offices cleaned? Question 2 refers to the following conversation. Is the coffee machine working yet? Yes, it took all morning to fix it. I'm sure it will be broken again before too long. Well, enjoy your coffee while you can. Number 2. How long did it take to fix the coffee machine? Question 3 refers to the following conversation. We need a new copy machine. It takes 1 minute just to copy 8 pages. That's really slow. That's less than 500 pages an hour. We'll never get it finished at this rate. Number 3. How long does it take to make 8 copies? Question 4 refers to the following conversation. Every time I call this number, I get a busy signal. How often have you tried? Every hour. I'll try one more time. Number 4. How often has the man tried to call? Question 5 refers to the following conversation. When does the mail come? It usually comes just before noon, but sometimes earlier. Good. I hope it's early today. Expecting something important? Number 5. When does the mail come? Question 6 refers to the following conversation. Your check was put in the mail yesterday, Mr. Brennan. Yesterday? That means it will arrive next week. If it doesn't arrive by Friday, give me a call. You bet I will. Number 6. When was the check sent? Question 7 refers to the following conversation. Mr. Chu joined the company in August. Didn't Ms. Wallace join in August too? Yes, but Mr. Chu joined the year before. How time flies. Number 7. When did Ms. Wallace join the company? Question 8 refers to the following conversation. Are we going at 5 or 6 o'clock? We're going at 6. The show starts at 7. Good. I don't want to be late. I know you'd rather wait for an hour than be late by 5 minutes. Number 8. When are the speakers going? Question 9 refers to the following conversation. I visited my aunt in the hospital last night. How long has she been sick? She's been sick a long time, but she just went to the hospital last week. That's a long time to be in the hospital. I hope she gets well soon. Number 9. When did the woman visit her aunt? Question 10 refers to the following conversation. I took Ms. Ono to the airport yesterday. We almost missed the plane. We got there with only a half hour to spare. I hear she'll be gone for 3 weeks. No, only for 2. Number 10. How long will Ms. Ono be away?
Part 3. Conversations. Context. Directions. On the TOEIC test, you will need to remember specific details from the conversation. You will have to improve your memory as well as your listening skills. Read the questions quickly before you listen to the conversation, and then listen for the answers. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. I'm really tired today. We didn't get back from our trip until late last night. That's right. You just spent a week skiing in the mountains. How was it? It was fantastic. I can't remember the last time I had so much fun. Aren't you planning to take a vacation soon? No, not until after July. I have to wait until I return from my business trip to Hong Kong. I'm planning to rent a house at the beach for the first week of August. Number 1. When did the woman return from her vacation? Number 2. Where will the man spend his vacation? Number 3. When will the man take his vacation? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. We need to plan tomorrow's meeting. It's scheduled to start at 8:30, and I think we'll have to have the financial report first. That's fine with me. Sherry should speak second because she's going to introduce the New York project. That sounds good. Then I think it'll be time for a coffee break. Let's put Tom's presentation after the coffee break. That should take us to lunch. Fine. After lunch, we can go over the quarterly report and organise the planning committee. I think we can manage to cover everything before the end of the day. Number 4. When will the meeting begin? Number 5. When will Sherry speak? Number 6. What will happen after lunch? Nah, itu tadi teman-teman, beberapa soal TOEIC yang menanyakan tentang waktu. Bagaimana dengan jawaban kalian? Cukup memuaskan kan hasilnya? Saya yakin. Oke teman-teman, mungkin itu dulu di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.